Why you choose people that don't choose you? Balik lagi sama Line with Sierra. Let's kupas tuntas why you always choose people that don't choose you. Oke. Sering banget kamu kalau misalnya udah di reject atau kamu tahu kamu diselingkuhin tapi kamu tetap stay di situ dan di relationship itu. Atau kamu sering attract seseorang yang punya pasangan, mau itu istri orang atau suami orang atau pacar orang atau kekasih orang, but you're okay with that. Atau sering banget kamu juga attract relationship yang long distance relationship, kayak misalnya walaupun sama-sama di Indonesia tapi beda kota dan ketemunya sesekali, atau yang memang luar negeri dengan pasangan kamu yang tinggal di luar negeri atau beda negara, udah time difference, terus udah gitu semuanya beda dan nggak tahu juga dia ngapain sama siapa dan nggak ada physically there for you even though you miss them. Itu juga pernah terjadi guys sama aku, jangan sedih. Oke. So, kenapa sih we're okay with that, or somehow I know ini mungkin nggak lazim juga atau mungkin lazim, atau you guys okay with that karena menurut kamu juga oh gue juga sibuk ya, it's okay lah daripada di sini nanti ngegangguin juga. Tapi sebenarnya itu ada rootsnya loh. Beberapa penyebab kamu attract sama relationship yang not available for you because actually you feel that you're not emotionally available for yourself. Contohnya salah satunya adalah kalau kamu waktu kecilnya sering sendiri atau ditinggalin sama orang tua kamu dan kamu mungkin nggak deket sama adik kakak kamu atau adik kakak kamu sibuk mau sekolah atau les atau kerja, atau mungkin kamu sebatang kara dan kamu anak satu-satunya, so you don't have someone to talk to and then you feel that it's okay to be loved even though they're not there. Itu juga bisa terjadi sama orang yang broken home, misalnya orang tua kamu cerai waktu kamu di umur kamu yang kecil, jadi it's actually they're not really there, so nggak ada figure yang ada buat kamu pada saat kamu butuh atau sehari-hari kamu lebih banyak sendirinya. Atau bisa juga sebenarnya orang tua kamu gak kenapa-napa and you're not coming from a broken home family, tapi orang tua kamu itu selalu sibuk. Misalnya mama kamu sibuk dengan urusannya, papa kamu selalu sibuk dengan kerjaannya, so they're not actually there for you. Or maybe mereka sebenarnya di rumah terus atau sering di rumah atau kerjaannya sebenarnya bukan yang 9 to 5, ada di rumah tapi sebenarnya walaupun physically mereka ada di rumah tapi emotionally they're not there for you. Maksudnya adalah mereka nggak terlalu peduli atau mereka nggak ngerti caranya untuk membagikan compassion love supaya kamu berasa kamu disayang. Jadi misalnya emang mereka kayak susah berekspresi aja gitu karena mungkin mereka juga dari orang tuanya juga bukan tipe orang tua yang gampang berekspresi, jadi mereka juga nggak tahu gimana caranya untuk menyampaikan ekspresi cinta itu kepada anak-anaknya. Jadi walaupun mereka di rumah terus tapi mereka jarang ngomong deep conversation with you or asking how you are, or even though like maybe they're asking how you are juga cuman kayak seala kadarnya doang, cuman jawabnya juga mungkin oke, fine, kalau butuh duit baru apa segala macam. Jadi kayak mateks loh guys, muka tanpa ekspresi. Or mungkin kamu juga yang dari kecil udah dikirim sama orang tua kamu untuk sekolah di luar kota atau di luar negeri. Jadi kamu misalnya SD atau SMP, karena I have like some friends yang udah begitu, tujuannya untuk supaya bisa mendalami bahasa tertentu. Jadi kamu dari kecil itu udah dikirim untuk sekolah dan tinggal sama godmother yang biasanya ngurusin kamu di kota tersebut. Jadi from the very beginning of your age kamu udah diurusin sama orang lain, so you feel that you don't have anyone to talk to that are very close with, and you feel your parents is not emotionally there for you. Dan walaupun kamu sebenarnya berasa okay, I'm fine, I'm also busy with my work, I also have my friends, tapi guys, deep down, if you can connect to your heart, sebenarnya kamu berasa kesepian, kamu berasa bosen, kamu berasa sometimes you're lost, you know, like kayak lagunya si Emilia, I'm a big because like actually you feel small and you feel lonely in this world. So caranya adalah supaya kamu you feel alive and then you attract a better situation in your life or your love relationship is
to know how to feed and love yourself more. Feed yourself with love. Try to find something that you really like doing it. For example, it can be new things kayak, for example, kayak aku pas corona, aku nggak tahu kalau ternyata gardening and planting is actually really fun. Aku selalu mikir kayak, anjir, nggak gue banget yang namanya daun dan bunga itu gue nggak banget karena gue anaknya tuh clumsy banget, so I don't think they will alive with me. They will be okay with me. And kayaknya gue nggak secantik itu untuk merawat itu, dan kayaknya gue juga nggak appreciate kecantikan mereka. Tapi setelah corona, pas gue diajarin teman-teman gue, ternyata sebenarnya it's actually killing time and it's fun gitu. Gak berasa pas you're planting, kalau misalnya lu nanemin atau repotting atau kayak nyirem, salah satu proses meditasi. Kayak nggak harus meditasi zen, tapi kayak doing something that you love yang sampai benar-benar bikin kamu kesirep, kayak kamu nggak inget waktu dan nggak ngeliat telepon, itu sebenarnya one of the passion yang kamu harus aware of. Jadi since then I actually appreciate the beauty of the plants. Selain dari bercocok tanam tersebut, ngeliatin tanaman itu aja aku udah kayak kesirep, kayak oh my god, they're so pretty. Kalau dulu cuman kayak sambil lewat kayak daun doang, apa bedanya sih, kayak sama semua di semua jalanan. Tapi now I understand of their beauties more and appreciate them more. It can be also like playing with your pets, playing with animals you have, and it can be also like art or painting or drawing. Kalau sekarang tuh ada yang namanya adult painting book misalnya. Aku sampai pernah beli di Gramedia waktu corona juga. Itu ternyata juga nyirep gue, kayak gue sampai lupa waktu, padahal sebenarnya gue nggak jago gambar dan gue nggak terlalu se-art itu. Cuman ternyata it releases. Bisa juga journaling, bisa juga masak guys. Gue juga ternyata I realize pas corona, itu gue pas corona jujur gue lumayan menemukan diri gue sendiri sih. Jadi I found out waktu gue masak itu juga it's very relaxing. Kayak chopping, terus kayak saute everything, terus udah gitu gathering people there, and then terus ada yang makan, kayak it's just very nice. Even though just like cooking for myself, it's very relaxing. So I found a lot of things that I like, so I can fulfill and fit myself to be whole even though I don't need anyone else. Nah, when you feel whole, when you love yourself fully, when your cup is full, your cup is your glass. Kalau kamu ada apa namanya, gelas tuh airnya penuh, when you have a glass and then airnya penuh, then you be that love that you attract. Because remember, law of attraction is attracting of who you are. So if you love yourself fully, you will attract people who love you fully as much as you love yourself. But if you love yourself less, you will attract people who also love yourself less. So it's just the mirroring of who you are. Law of attraction itu cuma ngaca atau berkaca dari siapa lo. Jadi kalau misalnya lo masih track orang-orang yang seperti itu, berarti sebenarnya you have to double check your self love or your self worth. Pasti masih ada masalah di situ. Entah your insecurity, entah your self love, self worth, whatever it is, you have to dig more, and then you have to heal yourself more, and you have to feed yourself more with love from you to you, between you, within you, until you feel happy without anyone, without anything. Even though you're alone in the house, you don't feel lonely, but you feel happy, and then you feel alive. So that is the love that you need to attract external love. Okay. So have fun trying, guys. Thank you for listening to me. I hope this sharing is useful for you. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel and like my Instagram, Align with Sierra. I'll see you at the next video. Love and lights.